হয় গো কৃষ্ণচন্দ্র বলি করি আমকু তুমি ঠকুয়াছ নাই ভগবান নাই ভগবান নাই ভগবান নাই ভগবান জীবন পছে মিলছি পয়সা বলবা না কার্তিক মাসে একাদশী কার্তিক মহা পুণ্যর কথা টিকে সমস্তଙ୍କୁ বুঝাই করে কহমা তারপরে কার্তিক মাসর কথা ধরমা যে কার্তিক মাস পুরা সরাই দেমা जनता फुसफुनी के छिंगले হয় ও শুণ শুণ রাধা মাই মোহর বচন গো প্রাণ ধন কার্তিক একাদশী কথা কহ বহন বহন মাই গো বাবু গো কার্তিক একাদশী কথা টিকে বুঝে করে কহ কার্তিক মাসর বহুত কথা আছে এই ব্রত কলে সতে কার্তিক মাসরে অনেক ସବୁଠାରୁ মহাপুণ্য মাস হচ্ছে কার্তিক মাস क्या जे महापुण्य मास बोले गो जिते मास छाणी देव मक्सिर मास भी छाणी देव जिते हमर 12 वर्ष रे गुटे मास कार्तिक मास हेसी ई कार्तिक मासे पर गुटे जीव गुटे पक्षीटे विसर ने खाए जे के सब दिन विसर खाइबार पक्षी मध्य विसर छाड़ी देसी ছাড়ি দেছি आइस छाड़ी देसी इटा तमे हमके ठकू ओ बुआ देने की डेली बिसर खावा लोग कार्तिक मासे कहनो गोटे मास है बिसर ने खेबले उपास रहि जोछि ना अच्छा मनीष तो हमें बोलो अच्छे बुद्धि अच्छे बोली कर हमें आइस विसर छाड़ी भी देम गुटे मास पक्षी तो पक्षी जातिर तो तार बुद्धि नहीं न पशु पक्षी तो से पक्षी मध्य गुटे मास पई आइस नै छे अनाहार रहसी से पक्षी किए इटा मजूरी थी कार्तिक मास रे प्रकृत रे केन डोंगा उहुलाबार कथा आजि काली मां माने पैसा दिकर 20 टंका दिकर सोल रो डोंगा घिनी आछन मुई तो गो कागज रो डोंगा घिनी आनुछन पानी रे भसे दउछन अगरबत्ती जले दउछन आ हमें पुण्य अर्जन करने बोलु मोर कोनिया लागी 350 टका सोल के आनी तिंजी एबे प्लास्टिक जहाज बाहरी जे सका प्लास्टिक जहाज सुनबो गो पिला होए होए हां हां आगो सुन संथ जन सुन संथ जन तुम्बे देइन मन सुन संथ जन तुम्हें देइन मन आर बुझाई कहूची पुराण विधान सुन संथ जन तुम्हें देइन मन सुन संथ जन तुम्हें देइन मन बुझाई कहूची पुराण विधान बुझाई कहूची पुराण विधान
ଉର୍ବଶୀ ମେନକା ସଦା ସର୍ବଦା ନୃତ୍ୟ କରି ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନୃତ୍ୟ କରୁ କରୁ ରମ୍ଭାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରମ୍ଭା ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖିକରି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ। ନାଚୁ 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 ରମ୍ଭା ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦକେ ମାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ ଇନ୍ଦ୍ର କ୍ରୋଧ ହେଇକରି ଜର ଜର ହେଇକରି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ତୁମେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ ହେଇକରି ଯିଏ କି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦରେ ତୁମେ ପାଦ ମିଶିକରି ମାଡ଼ି ଦେଇଛ, ଜମି ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛେ। ଦଉଛେ ଦଉଛେ ତୁମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଗଛ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେବ, ଏନ୍ତା ପାଷାଣ ଲେଖେ ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ସେଇ ରମ୍ବା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସାପରୁ କିଏ କେନ୍ତା ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ? ହେଲେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହୋ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସାପରେ ଯେ ରମ୍ଭା ଦେବୀ ଜାଣ କଦଳୀ ଗଛ ରୂପରେ ହୋଇଲେ ଜନ୍ମ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସାପରେ ଯେ ରମ୍ଭା ଦେବୀ ଜାଣ କଦଳୀ ଗଛ ରୂପରେ ହୋଇଲେ ଜନମ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ସୁଜନ, ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ସୁଜନ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣର କଥା କର ଶ୍ରବଣ, ଏଇଟା ପଦ୍ମ ପୁରାଣର କଥା କର ଶ୍ରବଣ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଭିଶାପ୍ୟ କାରଣରୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ରମ୍ଭା କଦଳୀ ଗଛ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ରମ୍ଭା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ତ ଜାଣତେ ଅଜାଣତେ ନାଚୁ ନାଚୁ ମୋର ପାଦଟା ତୁମର ପାଦରେ ବାଜିଗଲା, ସାପ୍ୟ ଦେଇଦେଲ, ମୁଇଁ ଗଛ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ମୁଇଁ ମୁକ୍ତି କେନ୍ତା ପାଇବି? ତ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳରେ ଶୟନ କରସନ୍। ମହାପୁଣ୍ୟ ମାସ ହଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ସେହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମାନ୍ୟତା କରସନ୍। ଆଉ ସେଇ କଦଳୀ ଗଛ କେ ଆଣିକରି ଯିଏ ଯଦି ଡଙ୍ଗା ବନେଇକରି ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିବେ ମହାପୁଣ୍ୟ ସେ ଅର୍ଜନ କରିବେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶେଷ ଦିନକୁ କହସନ୍ ଭୀଷ୍ମ ପଞ୍ଚୁକ। ଯଦି 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାନି ନେଇ ପାରମୁ ବୋଲେ 5ଟା ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ କରିବାର କଥା। अच्छा 5 दिन ने मानी पारले 5 दिन हेटा मानबाटा निहाती है। 1 मास तक तो नहीं मानी पहले 5 दिन भीष्म पंचुक बोली कर कहा जाए। भीष्म पंचुकर अर्थ हैला से दिन भीष्म सरसज्जा रे शयन करथिले आ सेटा कार्तिक मास थिला सेति पई। अच्छा ये 5 दिन इटा के गाधी थिले? सर्वप्रथमे देवदेव महादेव, द्वितीय दिन रे लक्ष्मी एवं पार्वती, तृतीय दिवस रे प्रभु ब्रह्मदेव, चतुर्थ दिवस रे सरस्वती आ पंचम दिन रे सब 33 कोटी देवता स्नान करथिले। अंताले तुई म गोटे दिन काटम ना पुनी दिन से 5टा दिन जेते बेले सरी जिबा ताको भीष्म पंचुक कहा जायसी। कदली गछर डंगा जदी आनी करी पानी रे विसर्जन करबे समस्त पुण्य अर्जन करबे आ से संगत समय मुक्ति पाई कर पुनी थरे स्वर्ग के आसबो। माने निहाती 5 दिन भी मनबार कथा। हम मानामुनि नै ना तो सेई स्वर्गपुरर रंभा देवी कदली गछर ऊपर जन्म हेसन आ आमे जदी कदली डंगा भसामा बोले रंभा हमर कारणरु से मुक्ति पाई कर स्वर्ग लोक के जायसी। तार भी मुक्ति आसी हमर भी मुक्ति आसी पुत्री। अच्छा कदली फल के गुटे नाम दैछन काय बोली के नाम? रंभा फल बोल रंभा फल बोलसन कि स्वर्गपुरर रंभा कदली गछर ऊपर से जन्म हेले। आउ ई कार्तिक मासरे आमे 1 मास पर्यंत जहा तो मनीष जन्म पाइछ मात्र के आमे पापर भागीदार पाप करूछु एका तो ई 1 मास पर्यंत आमे आइस नै छेबार कथा बुझी पारु छ। बिसो नै ले मोके नै समय पुता तुमे जा बोलो के त्या बोलो मोके कार्तिक पुनी दिने भी मोके हटा 1 मास पर्यंत गुटे पक्षी पालन करसी जे कि सामान्य पक्षीटे आइस नै के जे कि सब दिन आइस खाइबा लोक केनता फावरी जानि छ। আর শুনো শুনো সুজ্ঞজন দেই করি মন রামায়ণ রস কথা কর হে শ্রবণ। শুনো শুনো সুজ্ঞজন দেই করি মন রামায়ণ রস কথা কর হে শ্রবণ। যেতেবেলে রাবণ এটা বাল্মীকি রামায়ণ কথা নেইছে, এটা হচ্ছে সদাশিব রামায়ণ।
ସଦାଶିବ ରାମାୟଣ ଶିବ ରାମାୟଣରେ କବି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ବସେଇ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଉଛି ମା ସୀତା ସବୁ ଅଲଙ୍କାର ଖୋଲି ଖୋଲି କରି ଫେକୁଛି। ଏ ତ ରାବଣ ଦରବାର ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ବଗ ପକ୍ଷୀ ଏନ୍ତା ଝୁରି କତରା ବେଟି କରି ଖାଇବା ତ ବଗ ପକ୍ଷୀଟେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଥିଲା ଆଉ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ମା ସୀତା କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ପହଲା ବଗ ପକ୍ଷୀ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ ନେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମା ସୀତା କେନ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ସେଟା ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ନେଇ ଦେବାର କିନ୍ତୁ ଧଳା ନେଇଥାଇ ବଗ ପକ୍ଷୀ ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ନେଇ ଦେବାର କେନ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସେଟା ପୁରାଣରେ ବି ଲେଖା ନେଇ କିନ୍ତୁ ଧଳା ନେଇଥି ବୋଲି କବି ଲେଖିଛନ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ ସୀତାଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହ ସେ ବଗ ପକ୍ଷୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ବଗ ପକ୍ଷୀଟା ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ହଁ ତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ ତାପରେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବଗ ପକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷାତକାର ତ ବଗ ପକ୍ଷୀ କହିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଘଟଣା ହେଇଛି ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ କେ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ। ମୁଇଁ ତ ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ରାକ୍ଷସଟେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଲୋକକୁ ହରଣ କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବଗ ପକ୍ଷୀ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ବଗ ପକ୍ଷୀକୁ ଯେନ୍ ବରଦାନ ମାଗୁଛୁ ମାଗ ଯେହେତୁ ତୁଇ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲୁ ସୀତାଙ୍କର ଖୋଜିବାରେ। ତ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯେବେ ଆସୁଥିବା କି ମୋର ଦେହ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ ଏନ୍ତା ଆଶୀର୍ବାଦଟେ ଦିଅ ଯେ ମତେ ମୁଇଁ ଘରେ ବସି କରି ମୋର ପେଟଟା ପୁରୁଥିବା ହେନ୍ତା ତ ନେଇ ହେଇପାରେ। ଠିକ ଅଛି তুই ঘরে বসিথিবু কিন্তু তোর পত্নী তোকে আনিকরি খাদ্য যোগাণ করছে মুই তোতে আশীর্বাদ করছি। কার্তিক মাসরে অন্ডিরা বগ আজকালি কলিযুগে সে ঘটনা নেই ঘটবার আগে সত্য যোগ সত্য কথা হউতিলে বলি করি আগে ময়ূর ময়ূরী পিরতি নে করতে এবে কলিযুগরে ময়ূর ময়ূরী মধ্য পিরতি করুছে বুঝি পারছ যুগকু যুগ এহি মত তাহা জানন্তু তুই সুজ্ঞানী হাইব্রিড যুগ কেনে গো। हां তো বগ পক্ষী কানা কলে भगवान को ठार आशीर्वाद पाले तमे एटा मते भल कथा नहीं कहबार प्रभु मोर स्त्री रो तो तार हाथ नहीं न सेई तो जदी मते खाद्य आनी देबा कार्तिक मास बेले टटिने तार ठंटरे चाबी करी आनबा तार ऐठा जदी मुई खाइबे बेले मते केते पाप अर्जन करबी। ठीक अछि जा तो सेई कारणरो मनुष्य जाति तो आमे कार्तिक मास एक मास मानस से कथा के जानी करी बग पक्षी मध्य एक मास पर्यंत कार्तिक मास रे आइस नै छुए किंतु आजि काली कली जुग रे खाउछन तुमे देखि भी थिबो कली जुग रे बग पक्षी किंतु पुराण रे लिखा अछि आगो पूर्व रे सया घटुतिला काहे जे कि लोक माने सत कथा होतिले सत ज्ञान सत मार्ग रे चालुतिले बग पक्षी मध्य कार्तिक मास रे एक मास पर्यंत आइस नै छुए तेनु करी करी आमे धर्म अर्जन कर्मा एक मास पर्यंत अनाहार अनाहार बेले आइस छुईबाटा मना शास्त्र रे मानती वाला के याद मुई 9 मसाला छुईबार नहीं आ से कार्तिक मास रे आमे बग मध्य पालन करछि आमे मध्य पालन करमा आ शेष दिन 5 दिन पालन करमा सेटा कहसन भीष्म पंचक एही परि जानो ए पुराणर विधान इटा सदा शिव रामायणे कहिते प्रमाण आगो एही परि जानो ए पुराणर विधान सदा शिव रामायण रहिते प्रमाण। आगो बेल जैसी बेला नहीं हे बेल जैसी बेला नहीं राते आए बार बजे सोरा कालिया हेरी जे रे आगो इटा के तोर चलन पीला का होते सब दिन लोग को आमे नंद भाव जने गेलो हस अरे मजे भी पारे पारे गेलो मते भी नहीं मते भी तुम्हें नहीं मते भी नहीं पुरुष पिला संग संग हेले ना कृष्ण हेले वो तुमर भंजा पर घुमाई भंजा आगो इटा के तोर चलन पीला रातिया बार बजे सोरा कालिया फेरी जा रे
বেজাইছি বেলা নাই বেজাইছি বেলা নাই রাতে আমার বয়ে তোরা কালিয়া ফেরি যারে মথন ফেরি যারে এটাকে তো চলন পিলা রাতে আমার বয়ে তোরা কালিয়া ফেরি যারে মথন ফেরি যারে কি করি স্বর্গ জনক ছুইবাকে নাই কর মন ছুইবাকে নাই কর মন দেখি করি স্বর্গ জনক ছুইবাকে নাই কর মন ছুইবাকে নাই কর মন এ মুহে খা মারুছু মুহে কে মারুছ রে ई लाइट छोटा है बोली चुके छोट लाइट हेले सुन क्या करू बेसी पावो এটা সে ডেঞ্জার লাই डेंजर लाइट ओए दिसु छे सिना छोट আর ইটাকে চলন পিলা ইটাকে তো চলন পিলা রাতে আমার বয়ে তোরা কালিয়া ফেরি যারে মথন ফেরি যারে কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণ তো স্বয়ং পরম ব্রহ্ম গোলক বিহারী বিষ্ণুঙ্কর পরম ব্রহ্ম রূপ নারায়ণ যদি তুমি যদি সেই কৃষ্ণ হ হ মতে বিশ্বাস নেই লাগবার বিশ্বাস নেই লাগবা যাহার পাদ পদ্মুখ যুগ যুগ ধরি হর ব্রহ্মা তপস্যা করে নেই পাইলে সেই প্রভুঙ্কর পাদ পদ্মুখ होय हो হেলে এতে রাতে কানা ভগবান মোর ঘর কে আসবে দেখা তো নেই আসন গো এটা কি বিচিত্র লীলা হ্যাঁ আর আমার ঢোলিয়ারে যাকু ঢোল বজুতলা राती आइले रखना হয় কি বাপা ধন মোহর কলা কানহু হুই কি রাধমে গো রাধমে তুমি যদি সেই কৃষ্ণচন্দ্র আজি সভা মধ্যে কথাটি পচরাই মতে কহি পারব কবিলা কানা গো মাই কহিবা হয় হয় হয়ে গো সুরূপীরা শ্যাম ঘন তোর ঠানে নাই ন মন মন ই আমার পরা পাটকে জানলে মতে মতে ই আমার গাঁ লোকে জানলে মতে মতে বাবু গো পিলা গো শুনে গো কেতে করবে হিনি মানো ए मनो आप बच्चों को मां बोल रही হয়ে গো সুরূপীরা শ্যাম ঘন ধন্য তোর ঠানে নাই ন মন আছে গো হয়ে গো সুরূপীরা শ্যাম ঘন তোর ঠানে নাই ন মন সুরূপীরা শ্যাম ঘন তোর ঠানে নাই ন মন গাহান লোকে জানলে মতে গাহান লোকে জানলে মতে কেতে করবে হিনি মানো কুকুম কুকুম মা মাউসী সম্মান রক্ষা করি 50 টଙ୍କା প্রদান করে बोले সকাল পর তক দণ্ড দেখিলে हो हो সেতি লাগি তাঙ্কর তরফରୁ ଆମକୁ থ্যাংক यू ଜଣାଇଲେ हो আমার তরফରୁ ତାଙ୍କୁ सेम टू यू वेलकम গ্র্যান্ড ওয়েলকম ভেলকম হয় কো সুরূপীরা শ্যামঘ তখনে নাই ন মন সুরূপীরা
ପିଲା ଶ୍ୟାମ ଘନ ତଠନେ ନାଇଁ ନମନ गाड़ी चले जासी कि देखो तो केनता करी आनी करे मु स्कूटी देले जे मोर छाती तले बोले क्लोज मोर छाती रे खाली मूंग दलु छ ना देखो सुरु पिला श्याम घन तठने ए पिला आगो कृष्ण चंद्र बोली करी हमको तू में ठाकु अच्छा आको राधा कृष्ण वाले विवाह काहे जे नाही कहू छ रु 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 के कह जल्दी रंग हल्दी सन जीवन पन 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 कह जल्दी रंग हल्दी सन जीवन पन सिड़ी रीड़ी कोंधोला रे पानी के कोण का उतरला सिड़ी रीड़ी कोंधोला रे बुईचन के कोण का उतर तुम्हारा गजिरा मुंदी मोरा ते ढीला काबोरी बोनो दांगेरी अर तुम्हें मैं नाचुतिले होय रे दोनो होय रे कोनिया होय रे मैं आर मैं जी मुनुस ओरी रे जीबू है ढोड़ा के अर छानी सुका मरी रे नोआ थांगल नौरे नरे 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 अरे जल्दी के रे हर दोनो सुखा मोलो पिया छानी सुका मरी रे नोआ थांगल छानी सुका मरी रे कला कान्ह हई की राधा माई मोर गुड़िया माई गो मोर गुड़िया माई যদি কৃষ্ণ যদি পরম ব্রহ্ম গণ কবি হরি বিষ্ণুঙ্কর অবতার বলে সেই রাধা কৃষ্ণ তো সদা সর্বদা জীব পরম হইকে রহিবে চাহিଥିଲେ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধাଙ୍କୁ ନିଜର ପାଟରାଣୀ କରି ରଖି ପାରିବେ ରଖିଥିତେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟ ପାଟବଂଶୀ ସଙ୍ଗତରେ 16100 ପାଟରାଣୀ ଥିଲେ কিন্তু সে মধ্যরু রাধা হেলে সর্বশ্রেষ্ঠ যেতে রানী থিলে বি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে হি স্মরণা করুଥିଲେ তো রাধাকে হেতে ভাল পাউଥିଲେ আর রাধাকে তো বিবাহ নাই করি কিন্তু আমি ছুয়া থিলা সময়ে গুটে থর বিবাহ করিতিনা हाँ हाँ তুমি যদি সেই কৃষ্ণ বলে আমি কিন জায়গা থিন বিবাহ হেতিনা আও কেতে लोक तुमर आड़े थिले केते लोक आमार आड़े थिनु भोजी काना करी तिनु कहार टेंट हाउस लगे तिनु कि आसिकर विवाह करितिला सब एरु छेड़ पर्यंत विवाह कथा भोजी कलो किने मटन कलो किने पाइस कलो किने सब आता माई गो हां कम से कम भंजा गेले बोली घर के टिके नहीं थी तो टिके लाड़े गला कर धरी थी तो कुले आ दही लवण सर टिके देई थी तो आपन जान भी कहि थी गो माई परे आले परे ताहको देमु तलाक दही लवणी सर तापर जिकर कह जे कथा कहले घर के ना बतो आगो सुनो सुनो पुराण मित इटा राधा कृष्ण कर विवाह चरित गो सुनो सुनो पुराण मित सुनो सुनो पुराण मित इटा राधा कृष्ण कर विवाह चरित गो सुनो सुनो पुराण मित आगो तुम पक्षरु 8 जण गो आंब पक्षरु 8 जण मई आंब पक्षरु 8 जण आगो मिसी 16 जण हेई थिले तो गो विदुमुखी मोर पराण मित सतेरा एटा राधा
सुनो पुराणित किसके लिए मरता हूँ बस तू ही वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ ललिता विशाखा चित्र इंदुरेखा एहीपरि तुमर अष्ट सखी थिले आउ कृष्णंकर मध्य अष्ट सखा सुबाहु गोपाल मधुमंगल चारु हाड़ू पाड़ू एंता करी समस्ते अष्ट सखा थिले तो मिसी करी 16 जन होइतिले गो माई बोले तुमर आड़े 8 जन हमर आड़े 8 जन के राधा कृष्ण विवाह करे हय हय हां आगो चारी मेघ खंब हेले तो गो रुकावती तारा तो माई गो आवर्तक जे सुता किन गुराला इते कोन सखा भाषण दे बसा हय ह तांकर पिता वरुण हय सखा आर काना करा हितिला सन भुजी चालितिला ददी भूत तो गो सुनो सुनो पुराण मित इटा राधा कृष्ण कर विवाह जरित गो सुनो सुनो पुराण मित चिरी देबा गरु चिठी तोरे पढी दे सते भूली जेबा माई गो आवर्तक सावर्तक द्रोण आउ पुष्कर चारि मेघ आसी खंब हिथिली आउ रुकावती तारागण माने हेथिली आउ सने भुजी चालिथिला गो धन दधि घृत आउ अधिकृत त मूला भर की नेला सला विदा की मारथिला जानि किए बटू मूला बार नेला गो क्षमा सला विधा मैला आगो नारदंक वीणा बाजिथिला तो गो सुण सुण पुराण मित इटा राधा कृष्णकर विवाह चरित गो सुण सुण पुराण मित चाली जीबो तोर सासु घर फूलर सोबारी मो चली जीवी मशाणी कुमर कंगार कोकेई रे जदि आम प्रेम सत होइतिबो जदि आम प्रेम सत होइतिबो पुणी देखा हबो जन्म रे पुणी देखा हबो आर जन्म रे माई गो माई केन पुराण আছে জানিছ কেন পুরাণে আগো যদি মনে পরতে নাই গো হরি বংশ দেখিব যাই ভাবি জয় দেব দেখি দেলা তো গো শুণ শুণ পুরাণ মিত राधा कृष्ण विवाह है जैसे सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए